মন মানে না মন বুঝে না এ ফিল্ম বিଷୟରେ ନ କହି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରେ ନା। ফিল্ম বিষୟରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଆଗେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ସାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମନ ମାନେ ନା ମନ ବୁଝେ ନା ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ନ କହି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରେ ନା। ଏ ପିଲାର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? 140 কিলো। 140 কিলো। ବଜେଟ୍ କେତେ? 140 କିଲୋ କେତେ ପଇଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଲୋ କିଲୋ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୋର କିଲୋ କେତେ? ମୁଁ ରହୁଛି 94 କିଲୋ। 94 କିଲୋ 94 ଲକ୍ଷ। ଭାଇ ମୁଁ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ହିରୋ କରିଦେଲା ହୁଅନ୍ତାନି। ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଇଲେ ମୁଁ ବି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ମୁଁ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜନ୍ମ ନେଲେ କାହିଁକି କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କିଲୋ କେତେ ମୋତେ ଟିକେ ଓଜନ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଟୁଟୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ହିରୋ ବନେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ କହିବା କଥାରେ ଚାଲିବେ। ଆଜ୍ଞା এইভଳିଆ এই টুটু বাবু কই আজ ওড়িয়া ফিল্মটাকে বুড়াই দিয়ে সারা ওড়িয়া ইন্ডস্ট্রিটিকে বুড়াই নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু, আজি মু আম ওড়িয়া ইন্ডস্ট্রি উপরে কিছু কথা কইବାକୁ যাচ্ছি। আজ্ঞা এই কিছু দিন হব আপনার গোটে নূয়া ফিল্ম আউছে দেখুবে আই লভ ইউ 2। যে আই লভ ইউ 2 পিকচর কু নেই বর্তমান সারা ওড়িশার চল করি খেলিকি চঞ্চল সৃষ্টি করুଛି। কারণ এমিতি টুটু নায়ক গোটে ফিল্ম বনাইছেন যে লোক মানে সে ফিল্ম কি নেই রোস্ট করছেন, ফিল্ম কি নেই লোক মানে বাড়িয়া পিটা হলেন। আজ্ঞা মু সে ফিল্ম কে আজ্ঞা টুটু নায়ক যেতবে সমস্ত কৌন যে ফিল্ম কৌশি জায়গায় কপি হয়নি, কিন্তু মু আজ আপনার সেই ফিল্ম বিষয়ে কইমি। যদি আজ ওড়িয়া ইন্ডস্ট্রি বুড়িযোগ তাহলে আমি কইমু এই কিছু নির্দেশক আজ্ঞা যে কপি মুভি কি আনিকি দেখেকি আমি কৌন আমি কৌশি জায়গায় কপি করনু, আমি নিজে লিখিছি। আজ্ঞা চালন্তু ফিল্ম বিষয় কিছু জাঁয়া আগুন যদি মো চ্যানেল আপনার নূয়া অনেক তাহলে মো চ্যানেলটা লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করুন, পাখে থাকা বেল আইকন ঘণ্টিটি দবাই দিও। মু প্রথমে কইমি যে ওড়িয়া ফিল্ম আই লভ ইউ ফার্স্ট পার্ট আসলা 2004 মସିହାରେ, যে কি তাদের অভিনয় করতে অনুভব মহান্তি, প্রথম এন্ট্রি করতে নম্রতা থপা আউ হর পটনায়ক। এই যে ফিল্মটি বর্তমান আই লভ ইউ 2004 রিলিজ করছিলা সে ইতিহাস রচিলা। আজ্ঞা সে ফিল্ম গোটে ডিফরেন্ট পিকচর লা আর সে পিকচর দেখিলা ভায়া লা যে কি গোটে পারিবারিক লোক যাই সেটি পিকচরটা বসিকি দেখি পারুছে। আর সে পিকচর আজ পর্যন্ত সুপর ডুপর হিট ব্লক বাস্টার। আর 2000 বর্তমান 24 যে পিকচর রিলিজ হয়েছে আই লভ ইউ 2 যে আদিত্য মহাপাত্র করেছেন সে পিকচর। আজ্ঞা গোটে বাহার যে হিরোইন কি আনিছেন কোণ অপসরা না কোণ, আজ্ঞা সেই যে হিরোইন অনেক এই পিকচর আই লভ ইউ 2 যার নির্দেশক টুটু নায়ক বসন্ত নায়ক পুଅ। বর্তমান সিଏ কৌন যে মু অনুভব মহান্তি তৈরি করছি, অরিন্দমকে তৈরি করছি, বাবুসানকে তৈরি করছি, বর্তমান আকু বি মু তৈরি করি কম না মু নিজে লিখিছি আই লভ ইউ 2 পিকচর। आपण मैंने देखु और निजस्व कहानी। आज्ञा मु कहि ये कहानी आज्ञा से लिखि ना, ये कहानी गोटे कनाडा मूवी कॉपी। जदि आपण मैंने जानी ना ताहले मु आपनको कहि रखुची देखो 2016 मसीह रिलीज करथिबा पिक्चर महेशूर कनाडा मूवी जे कि आम ओडिया हिरो संबित ता सहित गोटे कनाडा हिरोइन अच्छा पूजा जे ओडिशार किसी जगार सुटिंग होती आप जाथे धबलेश्वर हो कि कटक भुवनेश्वर पुरी यही जगार से फिल्म सुटिंग होता 2016 मसीह से फिल्म महेशूर जे कि आम संबित महापात्र जे कि संबित आम जो ओडिया हिरो सी तादर हिरोइन कनाडा पिक्चर जड़े हिरोइन अच्छा पूजा जे कि ये पिक्चर रिलीज होता से पिक्चर रू एमाने सेम टू सेम कॉपी करी आनिकी बनै कि आई लव यू 2 ये माने करूछन आ करिक आमु को कहउछन आमे निजस्व फिल्म लेखिछु एटा कोनोसी फिल्म पिक्चर कॉपी नुए। आज्ञा जदि फिल्म कॉपी नी तान आज ओडिया इंडस्ट्री बुड़ी जाऊ जीवा को काई बसिछि। आज्ञा आपण माने आमको भकुआ बनउछन ओडिशावासी केमिति पैसा निज पकेट खर्च करिक ओडिया फिल्म देखिया पाए। आपण माने थरे से महेशूर पिक्चर ट्रेलर एठी देखि दियंतु आपण जानंतु ए ट्रेलरटा देखंतु। आज्ञा close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms
wrongs we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ट्रेलर देखी सारा पर आपण माने बुझी पारथिबे ता सहित से ट्रेलर टा आपण माने देखिले मु ओडिया पिक्चर से जो आई लव यू 2 फिल्म रो ट्रेलर टा टिके देखौछि On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow. आपण ओडिया पिक्चर ट्रेलर भी आपण देखिले एउड आपण अनुमान करि परथिबे जे कि टुटू बाबू निजे जे राति अनिद्रा है कि कहानी लिखिथिले आज्ञा ये राति अनिद्रा है नथिले कटक रे बुली वाली की कोडी कहानी लिखिथिले कटक रे बुली वाली ने आनिले गोटे पिक्चर आनी की कॉपी करिके एटी थोई देले कोन ना हमें आई लव यू 2 निजे राति अनिद्रा है लिखिथिलु आपण मान को पेश करू आज्ञा समस्त जदी निर्देशक कलाकार लेखक होइजिबे ताने एठी दुनिया चलिबो आपण मान को लेखा हम जानिछु आपण माने को तो आपण माने जो माने बड़ बड़ कथा सबरे माने सोशल मीडिया रे कहउचंदी जे मु अनुभव मानती की बनेजी बाबूसान को बनेजी अरिंद मु बनेजी सिद्धांत को बनेजी आपण बनै ना दे आपण तो एबे निर्देश माने एबे तो आपण निर्देशक दउचंदी आपण बनै ना कारण आपण को आगुरु आपण को जो बसंत सार थिले से अनुभव को एंट्री करैथिले बाबूसान को एंट्री करैथिले अरिंदम को एंट्री करैथिले जे को जेते हीरो छन ताको एंट्री करैथिले आपण किछि बनै ना आपण तो एबे आइछन जदी सब अनुभव मानती हे जेबे जदी आ सब अनुभव भलिया फिल्म कर देबे ताने ओडिया इंडस्ट्री रे आ हीरो रहिबे नै आज्ञा आपण नुवा नुवा हीरो को चांस दउछन कहउछन हमें नुवा बनै देलो आज्ञा आज भी 2004 मसिया जो फिल्म आपण आई लव अनुभव महांती की नहीं करते से फिल्म आज गूगल सर्च कर रेटिंग के 8/10 रु 8% आपंकर रेटिंग मिली आज्ञा से फिल्म आज पर्यटन ब्लॉकबस्टर जे कि 20 लाख टंका बजेट बनाई फिल्म से इनकम करथिला से 2004 मसिया 2,32,00,000 टंका इनकम करथिला से फिल्म ब्लॉकबस्टर आ ये पिक्चर कॉपी फिल्म का आपण क्या बिना टैलेंट फिल्म आनी आप कहीदेवे हीरो पिक्चर कॉपी करके आनी आप कहीदेवे मु राति अंधेरा लिखी